Liker od hajdučke trave. Ova trava je poznata pod imenom hajdučka trava ili stolisnik. Doduše, ona ima još puno imena, ali da je kraljica među lekovitim biljkama, to definitivno jeste. Hajdučka trava je zastupljena u uljima, tinkturama, čajevima. Od nje mogu da se spravljaju sirupi, a mi vam sada dajemo recept za izuzetno lekovit liker od hajdučke trave. Za liker nam treba sveža hajdučka trava. Beremo cvetove sa delom drške i listića. Potrebno nam je 20 cvetova sa delom drške i listova. Potreban nam je 1 litar rakije. Može bilo koja voćna rakija. Cvetove hajdučke trave isečemo na sitnije delove zajedno sa delom stabljike i listova. Biljku lepo sabijemo u teglu i stavimo par komada cele biljke da se cvetovi ne dižu iznad rakije. Nalijemo cvetove sa rakijom. Hajdučka trava se u narodnoj medicini odavno koristi kao pomoćno lekovito sredstvo za razne zdravstvene probleme. I čuveni Ahilj u Trojanskom ratu koristio prah od hajdučke trave za zarastanje rana. Teglu dobro zatvorimo. Ostavimo da odleži 7 dana na toplom i svetlom mestu, ali ne na direktnom sunčevom svetlu. U pola litra vode prokuvati 7 kašike šećera ili meda. Dobijeni sirup ohladiti. Nakon 7 dana mešavinu procedimo. Hladan sirup sjediniti sa likerom. Dobijeni liker koristiti kao lek ili kao aperitiv. Ovaj liker pomaže kod gastritisa i gihta, blagotvorno deluje na čireve u crevima. Pomaže kod angine pectoris i kod blažih oblika reumatizma. A pomaže kao lek za dušu ako ga konzumirate malo više. Ovaj liker ne smije da konzumiraju trudnice, dojilje, deca i osobe koje koriste lekove za razređivanje krvi. Liker držati u staklenoj boci na hladnom i tamnom mestu.